to briefly teach on something. Quiero enseñar en esta tarde. I would like to teach in this evening. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén allí. When you have it, you can say amen. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde. I feel the presence of the Lord in this evening. Éxodo capítulo 30, Exodus chapter 30, verso 30 en adelante. verse 30 and on. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Dios hablando a Moisés y dando instrucciones. God speaking to Moses and giving him instructions. Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Ungirás también a Aarón y a sus hijos and you shall anoint Aaron and his sons y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. and consecrate them that they may minister me as priests. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: And you shall speak to the children of Israel, saying, Este será mi aceite de la santa unción this shall be a holy anointing oil por vuestras generaciones. Throughout your generations. Dice el verso 32, sobre carne de hombre no será derramado, 32, it shall not be poured on man's flesh, ni haréis otro semejante, nor shall you make any other like it, conforme a su composición. according to its composition. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. It is holy and shall be holy to you. Dice el verso 33, Verse 33, cualquiera que compusiera ungüento semejante whoever compounds any like it, y que pusiere de él sobre extraño, or puts any of it on an outsider, será cortado shall be cut off de entre su pueblo. from his people. Usted puede tomar asiento. You may have a seat. Dígale a alguien la unción. Say to somebody the anointing. Dígale a alguien la unción de Say to Dios. somebody the anointing. No, tómele la mano a alguien y diga: la unción va a caer sobre No, ti. put your hand on somebody and Dígale a say, alguien: necesitas la unción. say you need the anointing. Diga ahora: yo necesito la unción. Now say, I need the anointing. ¿Cuántos quieren la unción? How many want the anointing? Mire, hablar de la unción en el pueblo de Dios, Speaking of the anointing in the people, God's uno people, de los temas más importantes. is one of the most important topics. La unción lo es todo en el pueblo de Dios. The anointing is everything amongst God's Como people. nosotros leímos en el verso, Yes, because we read in the verse, la unción consistía en un aceite. the anointing that existed in an Un oil, aceite preparado con diferentes especias y aromas. the oil that was prepared with different aromas Y and Dios different le dijo a Moisés fragrances. And God said to Que Moses, preparar ese aceite prepare this an oil, y que ese aceite solamente debería ser derramado sobre gente específica. and may this oil only be unleashed on a certain specific people. Solamente el aceite de la unción debería ser derramado sobre gente específica. Only the oil of the anointing should be unleashed upon certain specific people. Ahora, ¿qué es la unción? Now, what is the En anointing? el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la unción venía en forma de the aceite. anointing came in the form of an oil. Era un tipo del Espíritu Santo, It was a type of the Holy Spirit, significando que meaning donde quiera que el aceite de la unción era derramado, that wherever the oil of anointing was unleashed, era Dios sellando aquello, it was God sealing era that. Dios apartando aquello It was God aparting, separating para el that servicio específico del reino de Dios. for specific services of the kingdom of God. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, la unción ya no es el aceite, the anointing is not oil anymore. porque una cosa es el antetipo, diga antetipo. Because something is the prototype, the prototype. ¿Qué es un antitipo? What is a prototype? An antitype. An antitype. An antitype. 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 Prototype is another thing. El antetipo, antitype, The antitype tiene que ver con algo has to do with something que por el momento está suplantando algo que va a representar. that in the moment is supplementing something that's going to represent. En el momento que aparece lo real, But in the moment that the real thing appears, el antetipo desaparece. the antitype disappears. El antetipo ya no tiene uso. The antitype doesn't have a use anymore Por lo real because the real type, apareció para suplantar el antitipo. it appears to supplement the antitype. Quiere decir, That means entonces que el antitipo, that the antitype, a la hora que aparece el original que quiere representar, in the hour in which the original thing shows up that we have to represent, queda obsoleto.
it is obsolete. Y el aceite, And the oil, a pesar de que lo usamos como tipologías, regardless of how we use it as a typology, ya no representa la unción en sí. it doesn't represent the anointing in Ahora, itself. quien representa la unción en el Nuevo Testamento Now, what represents the anointing in the New Testament es literalmente el Espíritu Santo. is literally the Holy Spirit. Por eso dice la Biblia That's why the Bible says que cuando Cristo fue ungido, that when Christ was anointed, Cristo fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. Christ was anointed with the Holy Spirit of God. Quiere decir entonces que la unción, That means that the anointing, Cristo la necesitó. Christ needed it. Quiere decir que usted y yo la necesitamos That means también. that me and you need it as well. Ahora Dios le da 3 puntos específicos a Moisés Now, God gives Moses 3 specific points a la hora de hablar de unción. in the time to speak about anointing. Dios le dice a Moisés, prepare el aceite de la unción. God says to Moses, prepare the anointing oil. Pero hay 3 cosas que yo quiero que tú tengas presente, Moisés. But there's 3 things that I want you to have present, Moses. Número 1, el aceite de la unción no se derramará sobre carne de persona. Number 1, the anointing oil will not be unleashed over the flesh of a person. Número 2, no harás un aceite semejante a este. Number 2, you will not make another oil that is similar or like this one. Y número 3, el aceite de la unción And number 3, the anointing oil, no podía ser derramado sobre un extraño. it couldn't be unleashed over a stranger. Quiere decir entonces que sí, el aceite de la unción, That means that yes, the anointing oil, Dios tenía gente específica para derramarla. God had specific people to unleash it upon. Y las primeras personas que disfrutan de aquel aceite fresco de la unción, And the first people that enjoy the fresh oil of que anointing, disfrutan de la primera composición del aceite de la unción, that enjoy the first composition of the anointing oil, fueron Aarón y sus hijos. were Aaron and his children. Aarón y sus hijos fueron sacerdotes elegidos por Dios. Aaron and his children were priests that were selected by Ahora, God. ¿quiénes eran los sacerdotes? Now, who were the priests? Eran literalmente los representantes de Dios en la tierra. They were literally the representatives of God Y on la earth. primera unción que cae, And the first anointing that fell, la primera vez que se derrama el aceite fresco de la unción, the first time that the fresh anointing fell, se derrama sobre sacerdotes. it unleashed over priests. Ah, qué bueno saber How good is it to know que los padres that the fathers son sacerdotes de casa. are priests of the home? Y sobre el primero que tiene que caer la unción en la casa es sobre el sacerdote, porque el sacerdote tenía como misión principal Because the priest had as a primary guiar mission al pueblo, guide the people, conectar al pueblo con Dios, connect the people to traer a God, Dios al to lugar. bring God to the place. Por lo tanto, como Dios sabe que los sacerdotes tienen el compromiso And since God knows that the priests have de the conectar al compromise pueblo con Dios, to connect the people to God, la primera rema de unción viene sobre los sacerdotes. the first remnant comes over the priest. El primer derramar de la unción viene sobre los The first sacerdotes. unleashing of the oil is Quiero over the decir que priest. usted y yo como padres, That means that me and you as fathers, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes en Jesús. the Bible says that we are kings and priests. in Quiere Jesus. decir que el primero que lleva la unción a casa soy yo. That means that the first one that brings the anointing to the home is me. Que el primero que lleva la unción a la casa eres tú. That the first one that brings the anointing to the house is you. En este tiempo estamos viviendo una carencia de sacerdocio. In this time, we are living a time where we are lacking Y por eso que priesthood. usted ve, respetamos a las mujeres, amamos a las And mujeres. that's why you see that we respect and love women. Y no tenemos nada con que una mujer predique, no hay problema con eso. And there's no issue with a woman preaching. Pero We se don't han have a levantado problem. muchas predicadoras But there's a lot of women who are preaching porque hacen falta sacerdotes que tomen el manto y fluyan. because there are men who are priests who are missing, who are Usted supposed to sabe lift por up qué, the mantle. usted sabe por qué Débora se levantó como jueza en Israel. Do you know why Deborah was lifted up as a judge in Porque Israel? no había nombres sacerdotes que querían juzgar al pueblo. Because there were no men who were priests who were supposed to judge the Y people. Dios tiene que levantar una mujer. And God had to lift up a woman. Y era tan fuerte el asunto And it was so serious que Débora le dice a Barak, that Deborah said to Barak, oye, una mujer diciéndole a un hombre, listen, a woman telling a man, mira, dice Dios she said, look, God is que saying tienes que ir a la guerra that you have to go to y war tienes que vencer a Císara. and you have to conquer Y Barak Sisera. le dice, And Barak says, si tú vas conmigo yo voy. if you go with me, I'll Pero go. ¿cómo es eso? But how is that? Eso es como que mi esposa me diga, That's like if my wife says to me, se está metiendo un ladrón a la casa, ve. a robber's coming in the Y yo le house. diga, no, vamos los dos juntos. And I'm like, no, you better come Algo with me. parecido fue lo que hizo él. That's similar to what he did. Y Débora le dijo, And Deborah said, por cuanto no quisiste y no atendiste a la voz de Dios, because you didn't want to understand and listen to
to the voice of God, entonces Dios dará la victoria a través de una mujer. so God will give the victory through a woman. Gloria a Dios por las mujeres. Glory to God for women. Pero cada vez que se levanta una mujer, But every time that a woman stands up, usted debe estar seguro que fue que un hombre no hizo caso al llamado. you better be sure that it's because a man did not pay Usted puede attention estar to his seguro que calling. when the woman takes over, You better be sure que cuando una mujer coge control, es porque hay hombres que no quieren cumplir con la misión sacerdotal. it's because there are men who don't want to fulfill their priesthood Por eso yo veo ahora esta gran euforia de mujeres que predican. There's a euphoria of women who are Y preaching. damos gloria a Dios por ellas. We give glory to God Porque for these bendicen women las vidas. because they bless lives. De hecho, yo veo que las mujeres tienen un espíritu profético muy fino. But I see that the woman has a very sharp prophetic Pero eso tool, surge and it surges cuando el sacerdote when the priest no lleva la unción a la casa. is not taking the anointing to the Entonces, house. esto me lleva a pensar sobre algo. So that makes me think of something. Porque como Dios le dice a Moisés, Because how does God tell Moses en el verso 30, in verse 30, número 1 le dice, number 1, he tú tells el aceite de la unción, the anointing oil, tú no la vas a derramar sobre carne humana. you're not going to unleash it over Pero human yo no flesh. entiendo lo que está sucediendo But I aquí. don't understand what's going on here. Porque Dios le dice, unge a Aarón y a sus hijos. Because God says, anoint Aaron and his Y children. más adelante le dice, el aceite no lo vas a derramar sobre carne humana. And moreover, he says that the oil, you're not going to unleash it over flesh, human flesh. Aarón y sus hijos eran extraterrestres. But wait, are Aaron and his children aliens? Eran de otro mundo. Are they another world? Eran humanos. They're human. Pero por alguna razón, But for some reason, el oficio al que ellos pertenecían, the work that they pertain to, el nivel de vida que vivían, the level of life that they live, lo sacaba dentro del plano de humanidad it took them out of the plane of a human y lo entraba dentro del plano de seres espirituales and it put them into the field of being spiritual para poder recibir la so unción. that they could be able to receive Quiere the decir anointing. entonces That means que la unción no viene sobre gente carnales. that the anointing doesn't come over La gente carnal viene sobre people. gente The espirituales. anointing comes over La unción spiritual viene sobre people. gente que vive en el The espíritu. anointing is over people who live in the Por spirit. eso Dios le dice a Moisés, That's why God said to Moses, la unción no la vas a derramar sobre carnes de you're hombres, not going to unleash this anointing oil sino over que la vas a human derramar flesh, sobre gente que perciba lo espiritual en ellos. but you're going to unleash it over people who perceive the spiritual. Por eso Dios puede ungir personas. That's why God can anoint people. Porque cuando Dios tantea espíritu en ti, Because when God puts the spirit in you, a la unción se le hace fácil caer sobre ti. it is easy to unleash his anointing over A la you. unción le hace fácil tocarte, usarte, ungirte. It's easy for him to anoint you, touch you, and heal you. Pero cuando Dios percibe carne, But when God perceives la unción como que se carnality, esconde de la carne. the anointing, it kind of hides from carnality. Y es lo primero que Dios le dice a Moisés. And that's the first thing that God El says aceite to de la unción no Moses. lo vas a derramar sobre The carne, anointing oil, you're not going to unleash it over solamente carnality. sobre gente que se perciban como espirituales. Only over people who are perceived as spiritual. Número 2, Number 2, le dice, no vas a hacer un aceite semejante a it este. says you're not going to have another oil similar to this. Yo lo he dicho en muchas I've ocasiones, said it on many occasions, pero tengo que repetirlo. but I have to repeat Diga, it. la unción no se imita. Say the anointing cannot be Diga, la imitated. unción no se Say copia. the anointing cannot be Dios le imitated. está diciendo a But Moisés, God is saying to lo Moses, segundo que vas a hacer, the Moisés, second thing you're going to es do que no te puedes poner a inventar, is that you cannot start inventing a tratar de hacer un aceite semejante a or este. to try to make an oil similar No to this. puedes hacer una unción semejante a You esta, can't make an anointing similar to porque this no puedes imitar la unción. because you cannot imitate the anointing. Por eso yo entiendo That's why I understand que el nivel en el que tú that fluyes, the level in which como you tú flow, predicas, when you como preach, tú adoras, the way you worship, jamás nadie lo hará como tú lo nobody haces. will ever be able to do Por it eso the way es que you Dios do it. tiene cosas específicas con personas específicas. That's why God has specific things with specific Señores, people. nadie podía tocar el arpa como David, Nobody could play the harp like David did. por más que ensayaran, Regardless of how much por they más que practiced, fueran a la escuela, regardless of how much they por went más to que school, tomaran clases de regardless música, of how much they took music nadie class, podía tocar el arpa nobody como was David. able to play the harp like Por David. más que vieran los videos de David, Regardless of how many miracles came. déjame ver cómo David lo hace. Let me see how David Déjame does ver it. cómo David la toca. Let me see how David Porque la plays. unción, Because the anointing, Dios estableció en el principio God established it from que the el beginning. aceite de la unción no That es the oil of imitable. the anointing is not it's not imitated. No se puede duplicar. It cannot be duplicated. Por eso de la manera que fulano predica, That's why in the way that the
that man la preaches, unción de fulano, the anointing of that por man, más que usted la anhele, regardless of how much you usted want nunca it, la va a tener. you will never have it. Usted la tendrá a una mayor dimensión You could have it in a higher dimension o a una menor dimensión, or in a lower pero nunca dimension, tendrá la misma but you're unción. never going to have the same Se anointing. pueden tener aspectos semejantes, You can have similar, pero jamás se va a parecer, but you're never going to look alike. porque lo que Dios te ha dado a ti Because what God has given y lo you que Dios quiere hacer and contigo what God wants to do with you, no se parece a lo de it nadie. doesn't look like anybody Dios te else. quiere usar, God wants to pero use Dios you. no quiere imitar un patrón para traerlo a tu But vida. God doesn't want to imitate a pattern to bring Por it to eso your cuando life. Dios unge, That's why when God anoints, viene identidad dentro del ungimiento. the identity of the Y anointing Dios te da tu comes. manera particular de poder hacer las And cosas. God gives you a particular way of doing things. Nadie canta como Ezequiel. Nobody sings like Ezekiel. Nadie traduce como Susé. Nobody translates like Nadie Suzette. toca la batería como Axel. Nobody plays the battery like Nadie Axel. lo hace igual que nadie. Nobody does it the Porque same cuando as Dios anybody. unge, Because when God anoints, Hay una particularidad para fluir en eso que Dios te da. there's something particular that God gives you so that you can flow Nadie in puede that. cantar y subir como Denise. Nobody can sing like Denise sings. Porque es una unción especial. Because it's a specific anointing. Es como that's cuando special. Gloria danza. It's like when Gloria Es dances. como la danza que hizo Kaylin. It's like the Kelly's dancing. Lo hacen They diferente. do it differently. Porque la unción Because the anointing te hace hacerlo diferente. makes you do things differently. Y lo segundo que Dios le dice a The Moisés, second thing that God tells Moses, procura, seek to, be aware, be aware que la unción nadie la copie. that the anointing nobody copies Que it, nadie duplique la unción. that nobody duplicates the anointing. Por eso usted y yo, That's why me and you, en vez de querer imitar patrones sometimes we want to imitate patterns de otras iglesias, of other churches, de otra gente, of other people. más bien debemos ir a la presencia. But we should go to the presence Porque la instead, presencia es que somos ungidos. because the presence is where we are En la presencia es que anointed. viene esa manera única y particular de donde Dios te quiere In the usar. presence, we have a unique and particular way in which God Y wants usted to use you. y gente te va a decir, And people gonna tell pero you, yo lo he intentado hacer como tú y no me sale. but I've tried to do it like you. It doesn't come Es que out no the te va a same. salir como esa It's persona. not gonna come out the same way it does for Porque that la person. unción de él Because the anointing of that person es muy particular a la is tuya. very particular. It's very different from yours. Número 3. Number 3, Dios le dice a Moisés, God says to Moses, lo tercero que vas a hacer con la unción the third thing you're gonna do with the es anointing que no la vas a derramar sobre un extraño. is you're not gonna unleash it over a stranger. Diga, la unción no es para extraños. Say the anointing is not for La strangers. unción es para gente que es reconocida por el reino de Dios. The anointing is for people who are recognized by the kingdom of Usted ve, God. a pesar de que Dios conoce a todo el mundo, So regardless of the fact that God knows everybody, la Biblia dice que Él nos conoce por the nombre, Bible says He knows us by name. que Él sabe los cabellos que hay en nuestra He cabeza. knows how many hairs are on our Él head. conoce cada detalle de nosotros. He knows every detail of Nos us. conoce de manera particular. He knows us in a particular way. A todo el mundo, Not everybody, of everybody. cristiano, no cristiano, Christian or not Christian. a todos nos conoce. To all of us. He knows all of us. Pero hay algo dentro del mundo cristiano But there's something amongst the Christian que al world parecer me hace reconocer delante de Dios por encima de los del mundo. that I am recognized to God over those in the world. Por eso cuando Dios llama, That's why when God calls, la unción no viene inmediatamente con el llamado. the anointing doesn't come immediately with the call. Dios te puede llamar God can call you y ungirte luego. and anoint you later Dios on. te puede llamar God can call y you ungirte en el mismo momento. and anoint you at the same moment. Pero Dios de alguna forma reconoce But God in some way recognizes aquella gente que no es extraña ante la presencia. those people who are stranger to the presence. ¿Cuáles son las gente que son extrañas ante Dios? Who are the people who are strangers before God? Se lo voy a decir como Cristo lo dijo. I'm going to say it how Christ said it. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Depart from me, evildoers. Nunca los conocí. I never knew you. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. God, but in your name I did miracles. En tu nombre echamos fuera In demonios. your name I casted out Señor, demons. teníamos la unción. But Lord, we had the No, tú no tenías la No, unción. you never had the Tú anointing. tenías un don. You had a gift. Tú me eres extraño You are a stranger porque to hiciste me todo eso, because you did all pero of no that. te veía yendo a mi presencia comúnmente. But I didn't see you coming to my So, presence. ¿cuál es la gente que es extraña para So Dios? who are the people who are strangers Es la to gente God? que no busca a It's Dios. the people who don't seek
God. Es la gente que Dios los conoce porque Dios en su vasto conocimiento nos conoce a todos. It's the people who God doesn't know because God in His higher knowledge Pero knows hay everybody. gente que visita la presencia. But there's people who visit the presence. Cuando estamos llamados a habitar en la presencia, When we are called to dwell in His presence, tenemos gente que solamente visita la we see presencia there's people who only visit the y va a la presence. oración And they go to prayer solamente cuando se le ocurre, oh, tengo que orar. only when they remember, oh, I have to pray. Y a veces nos hacemos extraños ante And Dios. sometimes we become strangers No, before no God. porque Dios no nos conozca, Not because God doesn't know us, sino porque vamos eventualmente a la but because we oración go eventually to prayer. y pasamos a ser extraños ante Dios. And we pass on to be strangers Y Dios before solamente God. une a los que son reconocidos por su And God presencia. only anoints those who are recognized La by His unción presence. solamente viene sobre gente que es reconocida por The Dios. anointing only comes to those who are recognized Si usted quiere before ser God. reconocido por If you Dios, want to be recognized by God, usted debe ir a la presencia. you have to go to the presence. Yo creo que el entendimiento de alguien se le está abriendo. I believe that the understanding Y ahora of somebody entiendes is por opening. qué has pedido tanto la unción. And now you understand why you lost Y la that unción anointing. no ha venido sobre ti. And the anointing hasn't come over you. Yo no creo que seas carne, yo creo que eres espíritu. I don't believe that you're flesh. I believe you're spirit. Yo creo que tú no imitas la unción. Yo creo que eres particular para Dios. I don't believe that you imitate the anointing. I believe you're particular. Ahora, el gran for God. problema But the big problem Es que pasamos a ser extraños para Dios aún en la is iglesia. that we pass on to be strangers to God even in the church. Dejamos de buscar a Dios. We stop seeking God. Dejamos de llorar ante We Dios. stop crying before God. Dejamos de tener comunión con su We palabra. stop having communion with His Y nos word. alejamos de Dios. And we separate ourselves Y la Biblia from dice God. And the Bible says Que el Espíritu nos anhela celosamente. that the Spirit desires us jealously. Porque Dios está ansioso por ver un vaso donde derramar la unción. Because God is anxious to see a cup where He can fulfill His Y ante esta anointing. gran problemática actual, And people are so problematic cuando los sacerdotes se doblan y no quieren hacer la voluntad de when Dios, the priests they derail themselves and don't want to do the will of God. Dios tiene que buscar a alguien sobre quien derramar la unción. God has to see somebody on who He's going to anoint. Por eso, His anointing on. cuando el sacerdote Elí ya no quiso hacer la voluntad de Dios, That's why when the priest Eli didn't want to do the will of God anymore, el profeta Samuel se levanta the prophet Samuel lifted up de frente al sacerdote and he confronted this priest. y le dice: Dios te va a quitar del sacerdocio. And he said, God is going to take away your priesthood. Y dice Dios: yo me voy a levantar un sacerdote And God says, I'm not going to lift up a priest que andará ungido delante de mí that is going to walk anointed before me todos los días. every single day. Diga ungido todos los días. Say anointed every single day. Ahora, si la unción tiene que ver con el derramar del aceite Now, if the anointing has to do with the unleashing of oil, y ese sacerdote iba a andar ungido todos los días, and that priest was going to walk anointed every day, quiere decir que iban a derramar aceite sobre él todos los días. that means that they would have had to unleash oil on him every day. O sea, si la unción es el derramamiento de aceite So if the anointing is the unleashing of oil, y Dios dijo: me voy a levantar un sacerdote and God said, I'm going to lift up a priest que va a andar ungido delante de mí todos los días, va a that's estar going to ungido. walk anointed before me every single day of O his sea, había life. que estar derramándole aceite todos los días. So that means we would have had to unleash that oil every day? No, de ninguna manera. No, in no way. shape, La or form. unción era derramada una vez. The anointing was unleashed Y de ahí en one adelante, time, and from then on, el sacerdote ungido the priest that was anointed tenía que procurar mantener esa unción viva en él. had to look after maintaining that anointing Tenía alive. que buscar a Dios para que la unción se mantuviera fluyendo. He had to seek God so that anointing could keep flowing in him. ¿Usted sabe qué significa el término unción literal? You know what the term anointing literally means? Significa untar. It means to put on. Literalmente It literally means, viene de que imagínate esa pared blanca imagine that white wall y usted la pinta de un color rojo, azul, cualquier and you color. paint it in a color, red, blue. Ese acto de untar, That act of putting it on, eso es unción. that's what anointing Literalmente unción es untar. is. Literally, anointing is to put on. O sea, el que está ungido So those who are anointed, anda untado de Dios. they walk around and put it on with Literalmente. God. Literally, El with que God está put on ungido them. Those who are anointed Anda untado de Dios. are literally have God put Y on Dios them. dice: And God says, yo me voy a levantar un sacerdote I'm going to lift up a priest que ande ungido delante de mí todos los that walks días. anointed before me every single Porque day. aquellos que desprecian la unción Because those who do not
want the anointing, si hay gente que desprecia la unción, if there are people who undermine the anointing, yo les voy a mostrar que también hay gente que ama la unción. I'm going to show them there's people who Y really por eso love the Dios levanta a un anointing. sacerdote And that's why God lifts up a priest que anda ungido delante de Dios that todos los is días. walking anointed before God every day. Y que la unción no solamente está sobre él, And the anointing is not only over him, sino que tiene la capacidad de traspasar la unción but he has the también. capacity to pass Su on the nombre es anointing. Jesús de Nazaret. His name is Jesus of Hey, Nazareth. es el ungido de Dios todos los días. He's the anointed of God every day. Estaba tan ungido el Cristo que yo le He was sirvo, so anointed, Christ que Jesus, pudo impartir la unción aún desde el vientre de su madre. that he was able to impart his anointing from the womb of his María estaba embarazada Maria was pregnant, y ella va a ver a su prima Elizabeth. and she went to go see her cousin Y Elizabeth. cuando María saluda a su prima And Elizabeth, when Maria said hi to her el cousin Espíritu de Elizabeth, Dios bautiza a Juan el Bautista en el vientre de su the madre. Spirit of God baptized John the Baptist in the womb of Solamente his hay uno que mother. puede dar e impartir la unción. Only God can give and Se impart llama that Jesucristo. anointing, and his name is Jesus Por eso, Christ. para tener la unción, That's why in order to have the hay que anointing, pasar por la cruz. you have to pass through the cross. Aleluya. You Diga, have to para pass- tener la In unción, order to have the anointing, hay que pasar por la you cruz. have to pass through the No cross. podemos tener unción We cannot y brincar la cruz, and jump to the cross esquivar la cruz to avoid the cross, para llegar a la to unción. go to the anointing. Yo necesito pasar por la cruz I del have to Calvario. pass through the cross Y of desde la Calvary. cruz del And Calvario from the cross of Calvary, es que soy reconocible para it's Dios where we are recognized by para God poder ser ungido. to be able to be anointed. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are understanding? Por eso el sacrificio de Cristo That's why the sacrifice of Christ es indispensable a la hora de hablar de is unción. indispensable in the time of giving Ahora, anointing. ¿qué hace la unción? Now, what does the anointing do? ¿Por qué hablamos de la unción? Why do we speak about the ¿Por qué anointing? creemos en la unción? Why do we believe in the anointing? Porque el profeta Isaías dice Because the prophet que el Isaiah yugo says será podrido a causa de la that the unción. yoke will be rotten because of the anointing. Las ataduras serán quebrantadas a causa de la unción. The strongholds will be broken because of the anointing. La depresión será quebrada a causa de la unción. Depression will be broken because of the anointing. La enfermedad será echada fuera por causa de la unción. The sickness will be casted out because of the anointing. La crisis será quebrada por causa de la The unción. crisis will be broken because of the anointing. Señores, la unción tiene la habilidad de proveer todo lo que necesitamos. The anointing has the ability to provide us with everything that we need. Nosotros cometemos el error We commit the error. a veces de ir a hombres, Sometimes we go to men. de dudar de Dios. Sometimes we doubt from Pero God. señores, Dios nos dejó la herramienta más poderosa. But God gave us the strongest Se llama la resource. unción, diga la It is unción, called the anointing. que en este tiempo se manifiesta a través de la gloriosa persona del Espíritu That Santo. in this time is unleashed to the wonderful person of the Holy Yo Spirit. creo, usted I sabe lo que yo believe, creo. I believe, you know Yo why? creo que el Espíritu I Santo believe that the Holy Spirit es la persona más ignorada por los is cristianos. the person most ignored by Christians. Los cristianos no tenemos comunión con el Espíritu. Us Christians, we don't have communion with the Holy No Spirit. buscamos intimidad con Él. We don't seek intimacy No with tenemos the Holy contacto Spirit. con el Espíritu Santo. We don't have contact with the Holy Spirit. Y tú nunca te vas a relacionar And you will never be relation con lo que no buscas. with what you don't seek. Por eso dice, acercaos hombres a Dios. That's why he says, come, men, come closer to God, En tanto hay tiempo. in which there is time. Porque llegará un momento donde vamos a querer buscar a Dios. Because there will be times when we're going to want to seek God, Y no va a haber tiempo para acercarnos and a there's Él. not going to be time for us to get close to Him. Por eso yo vengo a hacer un llamado a la iglesia. That's why I come to make a calling De to que the es tiempo de church. que la unción líquida de Dios venga sobre ti. It is time in which the liquid anointing of God Señores, comes over you. ¿qué tiempo, cuánto tiempo vamos a parar How much time are we going to be endureciéndonos, hardening ourselves, no queriendo orar, not wanting to pray, no queriendo santificarnos not para wanting Dios, to sanctify ourselves for deseando que Dios nos toque, God, desiring for God to touch us, pero no queriendo hacer los sacrificios para que Dios me toque, but not wanting to make the sacrifices for God to deseando touch hablar us, en lenguas, desiring to speak in tongues, pero no buscando a Dios para que el Espíritu Santo me llene, but not seeking God for the Holy Spirit to fill me deseando up, ser sano y ser libre, desiring to be free and healed, pero no buscando a Dios para que Dios me sane y me but liberte. not seeking God so that God can Son heal los me. días donde la unción ya no va a necesitar tu permiso para descender sobre ti. There are days where they don't need your permission so that De the hecho, usted anointing sabe can qué, fall usted sabe over qué. you. You know something? God doesn't need your permission to come over you. Dios no necesita
necesita tu permiso para venir sobre Dios ti. no necesita tu permiso para venir sobre God ti. doesn't need your permission to come over. Van a venir días There are gonna be days donde la gente no tendrá ni siquiera que confesar a where Cristo. people are not even gonna have to Y la confess unción Christ, los va a tocar. and the anointing is gonna La come unción over them. va a romper The las anointing cadenas. is gonna break La chains. unción te va a The remover. anointing is gonna renovate Va a sacar you. fuera los You're gonna demonios. cast out Es demons. la unción que It's the necesitamos. anointing that we need. Aleluya. Hallelujah. Yo lo he dicho. I've said La iglesia no necesita un predicador más. the church doesn't need another preacher. Hay un montón de predicadores. There's a bunch of preachers. No una adoración nueva. We don't need a new worship Un song. montón de alabanzas nuevas. There's a bunch of new worship No necesitamos music. un nuevo We mensaje. don't need a new message. Señores, necesitamos la unción. We need the anointing. Necesitamos alguien que busque a We Dios. need somebody to seek Alguien que God. la unción le caiga arriba Somebody that the anointing y falls comience over a them, operar en lo and sobrenatural they de begin Dios. to operate in the Yo vengo aquí a activar a supernatural alguien, dimension of God. I came here to A que diga, activate yo soy el somebody. próximo que va a ser ungido As you're por going to Dios. be the next one that's going to be anointed Yo by soy el God. próximo que Dios va a levantar. I'm the next one that God's going to lift up. Yo soy el próximo que la unción le va a caer arriba. I'm the next one that the anointing is Y going va a to andar fall por las over calles me. del Bronx libertando gente. And you're going to walk through the streets Echando of the Bronx, fuera demonios. lifting up people and casting Trayendo out gente a demons, Cristo. and bringing people Diga, to yo soy Christ. el próximo I'm the next one que la unción le va a caer that the arriba. anointing is going to fall El on próximo top of me. instrumento de And Dios. I'm the next instrument Eres of God. tú y soy yo. It is you, Isaiah. No necesitamos más We mensajes. don't need anything else. No more messages. No necesitamos una nueva adoración We don't need a new worship song que nos conecte. that connects us. Ya estamos conectados. We're already connected. Ya estamos en Cristo. We're already in A la Christ. iglesia lo que le hace falta es buscar a The Dios church is missing to seek God para que la unción so descienda. that the anointing can unleash upon La you. unción no me hace especial. The anointing doesn't make me La special. unción me hace diferente. The anointing makes me La different. unción no me hace mayor que The nadie. anointing doesn't make me over anybody. La unción me hace diferente. The anointing makes me different. Diferente al pecador Different from the sinner que se deleita en el pecado. that takes pleasure in sin. Me hace It diferente makes me porque literalmente odio el pecado. because I literally hate Porque sin. literalmente aborrezco el pecado. Because I literally can't stand sin. Por eso si usted tiene, ¿cómo que odia el pecado? But who, if you hate sin, Pues si tú no tienes esa mentalidad, if you don't have that mentality, no calificas para la unción. then you don't qualify for Porque the la anointing. unción viene sobre gente Because the anointing comes que over literalmente people siente asco who por el pecado. literally are feel nasty Señores, about sin. usted sabe la lucha que me hizo coger el diablo y el pecado a mí en el mundo. If you know how much battles I had to go through Y with voy a sin estar and the yo devil, jugando y coqueteando con el pecado. I was literally fighting with sin. Señores, el pecado mata, The sin kills. destruye, It destroys. te aleja de It Dios, separates you te from deprime, God. It makes you te hace, depressed. te pone triste. It makes you sad. Sin embargo, la unción But the anointing, te restaura. It restores you. La unción te hace The nuevo. anointing La makes you unción new. cambia tu mentalidad. the anointing La changes unción your te mentality. regenera. The anointing Te hace accelerates brincar you. como los corderos de la manada. Makes you be like the lamb. Por eso la unción no va a descender. Dios le dice a Moisés: That's why God says to Moses about the no me anointing. derrames el aceite de la unción sobre carne, Don't unleash the anointing oil over flesh. sobre gente que piense como carne. Over people who think carnally. Tiene que ser sobre gente It reconocible has to be over people who are y que recognizable camine en el Espíritu. and people who walk in the Spirit. Ahora, cuando hablamos de unción, Now when we speak of anointing, es imposible dejar de hablar de David. it's impossible to not speak about David. Porque David Because David fue uno de los pocos personajes bíblicos was one of the few biblical persons que fue ungido. who was anointed. Por lo tremendo es, pastora, But the tremendous thing is, my que pastor, yo estudio la Biblia that I study the Bible y yo veo que David fue ungido 3 veces. and I see that David was anointed 3 times. Los profetas, The prophets, los reyes, the kings, los sacerdotes the priests, eran ungidos una sola they vez were anointed only once. y punto. And that's it. Pero por alguna razón, But for some reason, sobre el rey David, over the King David, la Biblia dice the Bible says que fue ungido 3 that veces. he was anointed 3 El times. primer ungimiento de David, The first time David got anointed, primer libro de Samuel, it was in the first book of Samuel, capítulo 16, verso 13. chapter 16, verse 13. Dice la Biblia que Samuel va a la casa de Isaí The Bible says that Samuel went to the house of y Isaiah, luego de pasar por todos los hermanos de él, and after he walked by all of his brothers, ya como última opción, as the last option, tú
tú no tienes otro hijo por ahí. If you don't have another son over there. Oh, sí, yo tengo uno, el más pequeño de todos, está cuidando las ovejas allí. Oh yeah, I have a young son over there. He's taking care of the sheep. El más pequeño entre sus The hermanos. smallest one amongst his brothers. El muchacho demandado. The one who was demanded. Y Dios dice, a ese es que quiero And ungir. God said, this is the one I No es al want. más grande, al más esbelto. He didn't want the biggest one or the No es al most más buen expert. mozo. He didn't want the most No es al que beautiful más one. sabe. He didn't want the one who had the Dame most el knowledge. pequeño. He said, give me the little one. El que nadie Give quiere. me the one nobody El wants. que está en lo último. Give me the last El que one. no sabe mucha Biblia. The one who doesn't know El the que se Bible. acaba de convertir. The one who just El que no sabe cómo converted. se hacen las cosas. The one who doesn't know how El que things sí, are el que done. tropieza, The comete one that errores. trips, the one that makes El que no mistakes. sabe mucho. The one that doesn't know too much. Ese es el tipo de gente que a Dios le atrae para la That's the unción. type of people that God attracts to. Siendo el más pequeño Being the smallest one de sus hermanos, of his brothers, Dios le dice, tráeme a ese. God said, bring me that one. Aleluya. Hallelujah. Y dice la Biblia And the Bible que says Saúl derrama el cuerno del aceite sobre that él. Saul unleashed the horn of oil over him. Y dice la Biblia And the Bible que a says partir de ese día that from that day on, el Espíritu de Dios reposó sobre David. the Spirit of God rested upon David. Segundo ungimiento. Second anointing Segunda de Samuel capítulo 2 verso 4. was 2 Samuel verse 2, chapter 2 verse 4. Dice la Biblia que se reúnen los principales de Judá. The Bible says that the princes of Judah reunited, Y los principales de Judá escogen a David. and the principalities of Judah, they chose Y David, dice que lo ungieron and it says that they anointed him como rey sobre Judá. as a king over Judah. Diga, ungido como rey. Say anointed as a king. Tercer ungimiento. The third anointing Segunda de Samuel capítulo 5 verso 3. was 2 Samuel chapter 5 verse 3. Dice que en esta ocasión It says that in this se occasion, reúne todo el pueblo de Israel. all of the people of Israel came together, Los principales, the principal, los ancianos. the ancient, the elders, Y llaman a David. and they called David, Y dice que lo llamaron, and it says that they called him, derramaron aceite, they unleashed the lo oil, ungieron they anointed him, y fue puesto como rey de Israel. and he was appointed as the king of Israel. Alguien aquí Somebody here va a pasar por el mismo proceso de is going David, to go through the same process of David, donde Dios te va a tener que ungir 3 veces. where God is going to have to anoint you 3 times. Porque cada unción derramada Because every anointing unleashed revela algo de Dios en nosotros. reveals something of God in your eyes. La primera vez que David fue The ungido, first time David was anointed, mire, a veces uno cree listen, sometimes we think que la unción cuando viene that the anointing when it es para comes, usarte en primera instancia. it's for usage in the first instance. A veces la unción viene sobre ti Sometimes the anointing comes over y you, no es necesariamente para usarte en ese momento. and it's not necessarily to use you in that moment. A veces la unción viene sobre ti Sometimes the anointing comes over you, y es para fortalecerte porque vas a pasar por un proceso. and it's to strengthen you because you're going to go through a process. A veces la unción viene sobre ti Sometimes the anointing comes over you, y es para darte estrategias para algún negocio o algo. and it's to give you strategies for some type of business or Lo something. cierto es que la primera vez que la unción vino sobre David The true thing is that the first time that the anointing came no fue over para que David fuera usado it wasn't so poderosamente. that David could be used. Fue by para God. poder soportar la gran persecución que Saúl traía sobre It él. was so that he would be able to withstand the great persecution. Yo no sé that aquí Saul quién fue was ungido la bringing primera over vez. him. I don't know who was anointed. Pero el like this. primer derramar de la unción But sobre ti the first unleashing of the anointing over no es you para ser usado por is Dios. not so to be used by God. Ay, yo le tumbé el ánimo a algunos, espero que no. Sorry, I didn't want to El make you primer guys sad. derramar de la The unción first unleashing of the no es anointing para ser usado por is Dios. not to be used by God. El primer derramar de la The unción first unleashing of the es para anointing poder soportar, Juan Carlos, is so that you could withstand la gran persecución que Saúl trae sobre David. the great persecution that Saul brought upon David. Señores, el hombre adoraba a Dios The man worshiped God. y el hombre adorando a Dios con su arpa. And while he was worshiping God with his harp, Allá aparecía Saúl con una lanza Saul was over there with a lance. y le tiraba la lanza para matarlo. And he wanted to throw it at him to Y kill la him. unción y hacía esquivar las danzas a David. And he had to avoid the La lance. unción lo hacía esconderse en los lugares correctos para que Saúl no lo matara. The anointing made him hide in the correct places
basis O so sea, that Saul el primer wouldn't kill derramar him. de la unción So the first unleashing of the Spirit no es para ser usado. is not to be used. El primer derramar de la unción The first anointing of es the para first unleashing of soportar the anointing is so that you could withstand las tentaciones, the temptations, las pruebas, the trials, las persecuciones, the persecutions, como la gente se levanta. the way people Es el lift up pri- against you. Es el primer ungimiento. It's the first anointing. Diga, el primer ungimiento de And David let's say the first anointing es para soportar is to be able to withstand las persecuciones de the David. persecutions. Segundo ungimiento. The second anointing. Diga la segunda Say unción. the second anointing. El segundo ungimiento de David. The second anointing of David. Dice la Biblia que en Israel había 12 tribus. The Bible says that in Israel there were 12 tribes. De las 12 tribus, David pertenecía a la tribu de Judá. And of the 12 tribes, David pertained to the tribe of Judah. Y dentro de su propia tribu, And in his own tribe, los líderes de su tribu the leaders of his tribe, lo llaman they called y him. le dicen, David, te reconocemos. They said, David, we recognize Y you. lo ponen aparte, And they put him apart. derraman They aceite unleashed anointing over y lo oil over ungen him, and they anointed him como rey. as a king. Diga, la segunda unción lo hace rey. Say the second anointing made him a king. Diga, la segunda unción lo hace Say rey. the second anointing made him king. Usted sabe qué es lo interesante aquí. You know what's interesting here? Que la segunda unción viene sobre David That the second anointing came over David. solamente para gobernar sobre un territorio específico. It was only to govern a specific territory. Porque él fue ungido como rey de Judá, Because he was anointed as king of Judah, no como rey de Israel. not a king of Israel. Judá era una de las 12 tribus. Judah was one of the 12 tribes. O sea que en la segunda unción So that the second anointing, solamente algunas personas van a reconocer lo de Dios sobre ti. only a few people are going to be able to recognize what God is Por doing eso, with por you. eso que usted ve, That's why you see. usted sabe encontrar gente You know, you're going to find people que cree en tu llamado, that they believe in your calling. que cree que Dios te They usa, believe that God uses you. pero a pesar de que Dios te But usa, regardless of the fact that a God pesar de que Dios uses you, está contigo, regardless that God is with tú you, te vas a encontrar gente you're going to find people que no cree en ti, who don't believe in you, que hasta mal le caes, who you don't even, they don't even que like no you. quiere saber de They ti. don't want to even look at you. ¿Por qué? Why? Porque el segundo ungimiento Second anointing, tiene que ver con que no todos reconozcan lo que tienes de it parte de has to do Dios. that not everybody's going to recognize what you have from God. El segundo ungimiento tiene que ver con que tú domines sobre un área específica. The second anointing has to do with you dominating a specific Dios te area. usa en un área God uses you in an y eres area, efectivo y efectiva en esa and área. you're effective in that area. Dios te usa en esa área God uses you in that area. y eres poderosa en esa área. You're powerful in that area, Pero te encuentras con la triste noticia but you find yourself with the sad de que no news todos creen en lo que that haces. not everybody believes in what De you que no do. todos te aplauden cuando Dios That te not usa. everybody claps when God uses. De que no todos se alegran cuando Dios That está not contigo. everybody gets excited Es when la God is segunda using you. unción. It's the second anointing. La segunda unción. The second anointing. Dios te coloca en un territorio específico. God puts you in a specific territory. Dios te usa de manera específica. God uses you in a specific manner. Pero no todos creen en lo que haces de but parte de not Dios. everybody believes in what God does with you. Por eso yo creo que todos los que estamos aquí, That's why I believe that all of us who are here, los que no han pasado, those who haven't gone through it, lo van a are pasar. going to go through it. Algunos están en la primera Some unción, are in the first anointing. otros están ya en la segunda Some are in unción. the second anointing. Tú estás en la segunda. You're in Lili the está en la second segunda one. unción. Lily's in the second anointing. Gloria al Señor. Ahora diga la tercera unción. Now say the third anointing. La tercera unción The third anointing es donde lo que Dios se propuso al principio is what God proposed in the beginning. por fin toma forma. It finally takes form. En la tercera unción ya viene todo Israel. In the third anointing, Diga, all of ahora Israel, todos los que no creían now all of those who don't believe van a ver are gonna see cómo Dios está how usando. God is using you. En la tercera In unción the third anointing, tiene que venir todo Israel. all of Israel has to come. Ya no es el territorio de Judá. It's not just the territory of Judah. Ahora es todo Israel. Now it's all of Y Israel. tiene que venir delante de And él. they have to come before him. Usted sabe cuáles son las palabras que le dice. You know what's the words that they tell him? David, David, tú eras quien nos entraba y nos sacaba a la guerra cuando Saúl era rey. you are the one who put us in and took us out of the war when Saul was king. Y hemos visto que Dios está contigo. And we've seen that God is with you. Queremos que reine sobre nosotros. We want you to reign over us. Y dice que por tercera And vez it says for the third se time, derrama aceite sobre David. oil was unleashed over David. Y es ungido por tercera And vez. he's anointed for the third time. Pero la tercera unción But the third anointing, completa el ciclo de lo que Dios hizo al it principio. completes the cycle of what God did in the Dios beginning.
Dios al principio quiso que él fuera rey sobre Israel. God in the beginning wanted him to be king over Israel. Pero le tomó ser ungido 3 veces. But it took him being anointed 3 La times. unción del llamado para resistir las pruebas. The anointing of the calling to resist the trials. La unción que solamente te da dominio sobre un territorio. The anointing that only gives you dominion over a certain Pero territory. entonces está la tercera unción, And then you have the third anointing, que es la unción donde Dios te reconoce delante de todos. which is where God recognizes you before Donde la all, totalidad del llamado de Dios viene sobre ti. where the totality of the calling of God comes over you. Por eso es que David dice en Salmo 23, That's why David says in Psalms 23, aderezas mesa delante de mí you will see those tables before me en presencia de mis angustiadores. in the presence of God. Porque los 3 ungimientos de David Because the 3 anointings of God fue delante de aquellos que le hacían la were guerra. before those who made war of El him. primer ungimiento The first anointing fue delante de sus hermanos que no querían saber mucho de él. was before his brothers who didn't really want to know much about El, him. el segundo ungimiento The second anointing delante de toda su tribu. before all of the tribe. Y el tercer ungimiento And the third anointing delante de toda la nación de Israel. before all of the nation of O sea, Israel. siempre que Dios ungió a David, So every time God anointed lo hizo David, delante de he gente. did it before people. Porque a veces Dios unge a la gente en público. Because sometimes God anoints people in public. Aunque yo creo también que Dios unge en secreto. And I also believe that God anoints Yo in creo que secret. Dios también unge en público. I believe that God also O anoints sea, in que hay public. unciones que han caído sobre ti. There's anointings that have fallen Y over you. posiblemente te has turbado. And you've possibly been stressed. Porque tú dices, pero me cayó la unción. Because you say, wait, but the anointing Pero came yo over sentí me. que Dios me But I visitó. felt that God visited Pero yo me. sentí a Dios. But I felt God. Pero y cuando intentas hacer algo, And when you try to do something, no te funciona. it doesn't work. Es porque posiblemente fue la primera unción que te It's cayó. because possibly it was the first Es porque anointing posiblemente that fue fell una over unción you. para It resistir was las pruebas. possibly the first anointing that Es fell porque over you. posiblemente fue una unción para vencer tentaciones. It was the anointing so that you could conquer temptation. Señores, yo he tenido esta experiencia 2 I've veces. had this experience. La primera vez que me The pasó, first time it happened to me, estábamos orando en un hogar. we were praying in a home. Estábamos en la casa de Mercy We ese were in the día. house of Bercy. Había un grupo de jóvenes orando allí. There was a group of young people Y praising había una God. presencia de Dios tan And there was fuerte. such a strong presence of God there. Y yo sentí literalmente aceite derramándose sobre And I mí. literally felt that there was oil being Y yo sentí released ese over me. calentón And I felt that heat. y ese olor a aceite sobre and mi that cabeza. smell of oil Y over my yo no head. se lo dije a nadie, yo me I quedé didn't tell callado. anybody. I kept it to myself. Y yo sabía lo que estaba pasando, And I knew what was happening. pero yo no sentía que Dios me usaba. But I didn't feel like God was using Yo decía, pero Señor, yo sentí el aceite. I said, but God, I felt the oil. Yo sentí que me cayó, yo lo olí. I felt that it went over me. I Pero yo no smelled it, veía I a Dios felt it. usándome. But I didn't see God using Yo no veía que Dios hacía cosas I didn't conmigo. see that God did things with Y me. pasó el tiempo. And time passed. La segunda vez que me pasó, The second time it happened to estaba me, orando con mi I esposa. was praying with my wife. Recuerdo que éramos novios y estábamos casados. I remember that Estábamos we were casados. married Estábamos en nuestro apartamento. and we were in our apartment Una sala in the living room sin muebles, without ni couches. televisor teníamos We allí. didn't even have a TV. Un pequeño cuartito allí. We was in a room, a little room. Teníamos una tabla, literalmente. We literally had Nos a sentábamos table, en 2 cajones de madera que había allí. and we sat upon 2 Y la wooden pastora sentada en un boxes. cajón de madera. And we sat on a wooden box, Yo sentado en otro cajón de madera. and I was sitting on the other wooden box En un cuartito allí, en el cuarto que es ahora la habitación de Axel. in a little room now, which is Axel's No room. teníamos muebles, no teníamos televisión, no teníamos nada We allí. didn't have couches, television, anything. We Y didn't yo have anything. recuerdo que estábamos orando. And we were praying, I remember. Y esa vez, And that time, yo puedo decir que fue la vez que yo sentí a Dios más terrible en mi vida. I can say that that was the time where I felt God the strongest in my life. Porque mientras yo sentía que el aceite se derramaba, Because as I felt that the oil was unleashing, mi esposa me decía, amor, yo no sé por qué yo veo my wife said, I don't know why I see una tinaja de aceite derramándose sobre ti. there's oil unleashing over Y yo decía, you. lo estás viendo. And I said, you're seeing it Porque literalmente estoy sintiendo como el aceite cae sobre mí. because I'm literally feeling how oil is falling over me. Aquel lugar se llenó del aroma de Dios. And that place got filled with the aroma Aquel lugar of se God. llenó de la presencia And de that Dios. place got filled with the presence of Mira, a God. veces nosotros nos confundimos. See, sometimes we get confused Porque a veces la unción viene en los tiempos de mayor necesidad. because sometimes the anointing comes in the time where we need it Y the usted most. cree que Dios está con usted cuanto más cosas tiene. And you think that God is with you when you have the most things. Yo le tengo noticias a But I alguien. have news for
for somebody. A veces mientras más tenemos, Sometimes the more we have, estamos más lejos de Dios. we are further from God. Yo sentí a Dios I felt God de una manera tan sobrenatural in such a supernatural cuando yo tenía way menos. when I had less. No me malentiendan, no es que tengo nada. Don't understand me. It's not that I don't have anything. Yo no es que tengo nada, pero para que usted me entienda. It's not that I don't have anything. It's just so you Pero could cuando no understand. teníamos muebles, But when I didn't have couches, cuando no había televisor I allí, didn't have TV. solamente nos sentábamos en 2 cajones de We were madera just allí. sitting on 2 wooden Nos sentábamos en el boxes. piso allí. We were sitting on the floor. Axel estaba en Santo Domingo todavía Axel allí. was still in DR at Y this allí time. sentíamos a Dios terrible. We felt God in a terrible, strong Literal. way. Literally. Pero a veces mientras más cosas, cuanto más adquirimos, But sometimes the more things we oh, Dios acquire, está conmigo porque me dieron esto. or this came to me. Oh, Dios está conmigo porque gano más dinero. Oh, God is with me because I have more money Oh, now. Dios está conmigo porque ahora tengo una casa, tengo un carro nuevo. Oh, God is with me because I have a house or a car. Y no sabemos que a veces esas cosas Sometimes we don't realize that those things son precisamente lo que impiden que la unción descienda. are precisely what impede the presence from descending upon Porque us. ahora el tiempo se lo ocupamos a otra cosa. Because now we give our time to other things. Yo no sé usted, I'm not sure about you, pero yo no creo que yo estoy en el tercer toque de la unción. but I don't believe that I'm on the third part of the Yo creo que yo anointing. estoy entre el primero y el segundo. I believe that I'm in between the first and the Yo creo second. que yo todavía estoy ungido, I believe that I'm still anointed, pero todavía sigo batallando con el diablo y but con el I'm still pecado. battling with the devil. Yo creo que sí, que el segundo toque de la unción cayó sobre mí. I believe that yes, the second touch of the anointing Pero que came over todavía me. Dios no ha manifestado en la totalidad lo que Rehab es. But God hasn't really manifested in totality what Rehab Yo creo is que la yet. mayoría de nosotros, I believe that most of us, por alguna razón, cree que está en la tercera for unción. some reason, we may think we're in the third anointing. Muchos de los que me están viendo But many of them watching us right creen que están en la tercera now might unción. believe that you're in the third anointing. Muchos están en la primera Many are still in the y first. creen que porque Dios lo llamó, And believe that because porque God Dios called lo them, ungió, that because God anointed quieren them, salir a explotar they el want to mundo. go and explore No, no, the world. la unción, But the anointing, tú no eliges la unción. you don't choose the La unción anointing. te elige a ti. The anointing chooses you. Señores, hay un patrón bíblico. My people, there's a biblical pattern. Yo comencé a anhelar la unción I began to desire the después que yo supe lo que era la unción. after I knew what the anointing Yo nunca was. supe que yo iba a ser pastor I never knew I would be a pastor. hasta que yo escuché aquella voz que me llamó Until I heard that voice that y me called dijo: me. Albeniz, And it said, Albany, quiero que seas uno de mis I want ministros. you to be one of my ministers. Y yo dije: ¿pero qué es esto? And I said, what is this? Cuando vine a Cristo, When I saw Christ, escuche, pasaron 10 años después que yo escuché esa voz. listen, 10 years passed after Para I heard yo that venir a voice Cristo. for me to come to Cuando Christ. yo vine a Cristo, When I came to Christ, que yo dije: oh, pero eso I said, oh, that es la unción. is the anointing. Eso es el Espíritu de Dios. That's what the Spirit of God Y is. comencé a buscar a Dios. I began to seek God. Termino con esto. I finished with this. Yo lo he testificado, I have testified. pero usted sabe cómo yo comencé a buscar a Dios. But you know how I began to seek God? Yo era cristiano I ya. was Christian. Y yo oraba, yo buscaba a And I Dios. prayed, I seek God Normal. normally. Pero yo soñé un día But one day I had a dream que yo estaba caminando por las calles that I was walking through the streets y vino un indigente. and a person came. Estaba dentro de un carro He was in between a car y él salió del carro and he came out of the car y me agarró por el pecho and he así grabbed me through my chest y me apretó así and he tightened y me me amenazó and he threatened y me me dijo: and he said, ¿vas a buscar a Dios? are you going to seek God? ¿Vas a pasar tiempo con el Espíritu Santo? Are you going to spend time with the Holy Y Spirit? yo en el sueño, And in the dream, yo dije, yo le dije, no. I said, Yo no, le dije, no. no, I said, no, porque yo pensé que era un loco. because I thought he was crazy. Pero cuando él me apretó más fuerte But when he y tightened me me, dijo: y tú no vas a pasar tiempo con el Espíritu Santo. and he said, you're not going to spend time with Y the Holy cuando me Spirit. apretó así, And when he tightened yo me, dije: sí, voy a pasar tiempo con I el said, Espíritu yes, I'm Santo. going to spend time with the Holy Y él me Spirit. dijo: ok, y me soltó. And he said, okay, he Y let me go. dejó ir. He let me go. Señores, a partir de ese momento, From that moment on, mi corazón no ha dejado de latir por la my presencia heart de Dios. hasn't stopped beating for the Mi presence corazón of no ha God. dejado de buscar My a heart Dios. hasn't stopped seeking Mi God. corazón no ha parado de pedirle que me llene de su My presencia. heart hasn't stopped asking him to fill me Señores, with his por eso presence. yo digo que nunca estamos tan llenos para decir lo logré todo. That's why we can never be too full to say that I've accomplished Pablo, everything. uno de los hombres más ungidos, Paul, one of the most anointed men, dijo: he said, yo no pretendo haberlo alcanzado todo.
I don't pretend to have accomplished everything. Y cuando la oración quiso como menguar, And when the prayer wanted to diminish, aún antes de ese sueño, even before that dream, la gente no me cree. people don't believe me. Señores, yo estuve literalmente dentro de la nube de Dios. And people, I was literally inside of the cloud of Si usted God. no me quiere creer, está If bien. you don't want to believe me, that's fine. Yo sé lo que viví. I know what I've lived. El Espíritu me llevó en visión The Spirit has taken me in a vision, y yo estaba postrado and I was posted up, boca abajo upside down, y literalmente la nube de Dios me rodeó. and literally the cloud of God came around me. La nube de Dios estaba dentro, alrededor de mí. The cloud of God Y surrounded yo me, estaba postrado delante de and la I was nube. posted up before the cloud, Y salió una voz de aquella nube. and a voice came from the Y yo cloud. estaba orando terrible en esos días. And I was praying very strongly in those days, Y la voz me dijo, debes de dar más. and the voice said, you have to give more. Solamente me dijo, Albeniz, He only said, Albanese, debes de darme más. you have to give me more. Yo inmediatamente entendí I immediately understood que a pesar de que yo estaba orando mucho en esos días, that regardless of the fact that I was praying a lot in those days, nunca podemos orar tanto como para decir satisfige a Dios. we can never pray enough to say, I've satisfied God. Porque Dios cuando nos llama a oración Because God, when He calls you to prayer, es para nuestro propio beneficio. it's for our own benefit. Señores, yo recuerdo eso. I remember that, my people. Estaba dentro de la nube de I was Dios. inside of the cloud of God. Y desde ahí una presencia, un hambre por su presencia. And from then on, I had such a hunger for His presence. No ha dejado de latir en mi corazón. My heart hasn't stopped beating for Him. No me avergüenzo de postrarme donde sea que tenga que I am hacerlo. not embarrassed to post up before God. No me regardless avergüenzo de of llorar where donde I sea que am. tenga que I'm hacerlo. not embarrassed to pray wherever I have to pray. Porque es más grande lo que Él hizo por mí en la cruz que lo que yo pueda hacer. Because what He did for me on the cross is bigger than anything I could Por eso ever yo do. no sé usted, That's why I don't know about you. pero yo a partir de hoy, But after today, yo voy a subir un nivel I'm going to go up a level en la oración. in prayer. Y usted debe hacer lo mismo. And you should do the same. Nunca estás tan ungido You're never that anointed como para dejar de orar. so much that you could stop praying. Nunca estás tan provisto You're never so provided como para dejar de buscar a Dios. that you should stop seeking God. Por eso es que a veces Dios tiene que mantenernos en That's necesidades. why sometimes God has to keep us in need. Porque solamente así hay gente que busca a Dios. Because there's people that only seek God Cuando when están they're en in necesidad. need, when they have a need. Y yo le creo a Dios que la unción de And I Dios believe, God, that the anointing of God vino para caer sobre alguien en came esta to tarde. fall upon somebody Póngase in this sobre sus evening. Get pies. up on your feet. Yo creo que la unción del Santo está aquí I believe that the anointing of the Holy para One is caer here sobre to alguien, fall upon somebody, para romperle las cadenas a to alguien, break the chains on somebody, para hacer a alguien nueva criatura, to make somebody a new para que creature, alguien so entienda that somebody could que el understand Espíritu de that Dios the Spirit of God te va a ungir, is going to anoint te va a you, ungir, is going to anoint you. pero espera If you wait on it, que la unción te complete, wait for the anointing to complete porque la you. primera unción te va a probar, Because the first anointing is going to try la segunda you. unción te va a dar dominio sobre cierto The second territorio, anointing is going to give you dominion over certain pero la unción territory. que te eleva es la tercera porción de la unción. But the anointing that elevates you is the third anointing. Yo no sé en qué nivel de la unción I'm estás, not sure what level of the anointing pero sin you are importar on. en cuál nivel de la unción But estés, without caring about what level you're on of the busca a anointing, Dios con ahínco. seek God. Busca a Dios. Seek God. Busca su presencia. Seek His presence. Busca su gloria. Seek His glory. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Busca su presencia. Seek His presence. Busca su presencia. Alguien que anhele la unción ahí. His presence. Somebody that Alguien que anhele la unción de Dios somebody ahí. that desires La the unción anointing of rompe el God. yugo. The anointing breaks yokes. La unción rompe el yugo. The